Встречает посетителей обновленное кладбище в Сурхахи издалека. Массивные кованые ворота и изящное ограждение видны еще на подъезде. Здесь работы полностью завершены. Это не просто точечное обновление, а часть системной программы, цель которой привести в достойный вид все захоронения республики. Проект реализуется по инициативе и при полном финансировании президента группы «Сафмар» Микаила Гуцериева в рамках достигнутых договоренностей с главой Ингушетии Махмудом Али Калиматовым. Для сельчан эти перемены стали большим подарком. по федеральной трассе хадавудыш хадаюх мелхажа сутая ластеже бейнишне гишлунеже далц Аллаху меллопцни ц Аллах звездиш сахалч استيهم حدي حاقل قيتم إيمان تنلد عن قيتتسون شميك علي تغن حياة محمود علي شني برت تربع عندولش برت صار تربع عندولش تغن ومحكمة حقوز دانت لندن صحة خيش يعي وعزة ميكي على حقيقة شن غدي أشر شن غديش أولو لاتشان بوغلو تخلص بوغلو بات شو حلوان دين عليك لات جوجقة دال يسمع لشبيكم شن بوغ شو حيجز دول شقينا بعندي دالوي برت صعبوب دالويني قيمتك تويل تغن وصل دول متجي تواني لامز يتسأل وقت شو وقت داش حبوش ناخا كيتش متجي وزت غوج كيش ناخش قصقة هيجات برابة هيجات سنت وقت بيشو هيجات عيسى مسني تغن أقدر قد دكش البركة لياخ وقتان. На территории заменили почти 300 метров старой изгороди на современные ограждения, возвели молельную комнату, обустроили помещение для омовения и хранения хозяйственного инвентаря. Перед началом строительства территорию расчистили от густого кустарника и поросли. Около 100 чем-то метров засыпать. Ему кустарник примерно полгектара. Просторная парковка позволяет без проблем размещать автомобили во время траурных церемоний. Местные жители еще помнят ветхий забор и бурелом, через который трудно было пробраться. В дождливую погоду провести процессию было настоящим испытанием. Сейчас все условия созданы. Для многих семей это обновление стало особенно важным событием. Здесь обрели вечный покой их родные и близкие. Тонда geldik kayar Bagdad'ya. Todana 9 yıl, Sinan 9 yıl, Sivoş 9 yıl, Sideviş 9 yıl. To inşallah 9'a dokudi. Diğer sol yemotik lehreler, yemotik keşi için, okun Rus hakiki için, okun Kayık işverler için mesela o yıkılıklar gamal bir kaçta diğer sol. Och deladur da ham boh ve çanı ho ona hay has çanı ho çan bu açı polajını yer o xanlar diye. Hazır opşi ham hadul dul yer tod mu diye andak dul sık bu açı. Xoxan o şey. Mut xoş xanat hatta hani ganı da yox xanat sandeş xanat. Требуешь низах. Но транзит тахан латвии. Примерно 90% всех разных связи. Хастахан юлата жокавтин дабал хаш. Саксесо гавул. Тешик ватш. Ахос хам اتدمتك دي تايني متك. محمود علينا راشقت حواليات. اخ ميكايلا ديالريس خولسان. Гусери Микаил диалрес халцун. Согой ан хамудаш шигер. ديال شيدا سيقمن صوت الدقز ومخفى يعني هو بالله كلمش حتى دياتسو ناقي بدعت ودي سك دول دي بديز دي خدمت حتى يس حداي وغدش خلص كلمش حدا بارحش خخ سفرات حدياتسو لامس حدث لا من خوي غير غالج بدي حمتك حتى يس جوز أجمل والله بملاك دقة خضر دي كدر
благодаря дох согот дох руз дуц ахисар. Согой эндуачи, согой элдуа шигр хадятсус. Все эти преобразования стали возможны благодаря фонду возрождения, созданному по инициативе Микаила Гуцериева. Благоустройство этого кладбища – лишь видимая часть продуманной стратегии помощи родному краю, которая охватывает самые разные направления. Что запущенный табан сетк датия хатия что аллахи волдани маркабатри хадвакде хашерде что удобный дочь тоди болби удобный дочь мотгер двах соот двах колк двах беркат тан мотик ваштаялар дальше беркат долцен малилде что да ряс халцен да садотцен О да хамди о да хам история да вот باشه دیالش الله شهاده و میخ مول کاش مشتویات و یالش تویی مول دیار گوشری میکا و سپتون کاش تحوزدز باشه دیالش او قبل دیشونه زیادی مدردی از خوش خل حدوث ادیک دردی باشه دیالش حقیق و اخ سودی شین تاني مستين شين ياسو شين دنيا قيمة دينها شو أبوه بتصير دخرز دوت دعيسر دياري صلصن ديالون دورة شو ديشون يرم شو صوت دتكم حدير بموس بوش غلاش ديت صوتها بمت تويت أجمل ده إيش بوبين دياري صل ميكايلا. За 3 этапа проекта в порядок приведены уже 94 кладбища по всей Ингушетии. Открывается после обновления сегодня и захоронение в Гайрбек-Юрте. Там также собрались старейшины, чтобы выразить признательность инициатору масштабной программы. Allah riyasal Mikaelahun, Gusriya Mikaelhun, Doch Kadatsu Republik Hegizlater. Hallo Mashkadin Saahun, Dok Rus Dadohtish, Dok Hegenbesh. Dok nach zades وداهن شنوقسي وارصا بها شي تيبن nach وارصا بها او مخصو هذا جلاس دو هم داخم ده دا شي روزن قاسو واقلس يكش مش حدين ده او كش مش قاهي جاهن اشتباق ليرهم بهن اشتكرت هياهن يمتك هياهن يكش مش توادهن متجاي ميكالهن الله رياس هلسن تغن هل دو بين بدجو وهمك ملواج وسجا وريسبوبليكي ملواج سجا قش قمن ملواج ناخا روسيسكي فيدراسي هون باقا بانق بچق بالج دا بكينسكي تراس والش هون فيدرالني نق هون تنوق هون احمد تنوق سو حدا دوج دا كشمش تكون سو حيا يولجا كرتش هون تسك سو دايغا جانش تسك سو ددكا نياقش هون تسك ويت سو داخا دوج دا سي هون ومخكا ودنيان بارجد دال سي دولتسن ميكالي دال ديقل ولسون أجمو باك أنتي هندق ويقا من قيبولب. В Гайрбек-Юрте смонтировали новое ограждение протяженностью 220 метров, провели расчистку территории. Для сегодняшних гостей это кладбище связано с глубокой личной историей. Суна якашмеш каста якашмеш хамсар ханхаттяч. Охсидит суна таур кайн рейбестет озёчхан дит цохан венолрго. Гилс يولو شيء ومخاوع جلس زابيلا وال موتجير شرط داتجده هزديت هون شو وي كتري يوزه دق غاي بكر كشمش غاي بوس بده يقدر دوتش كيس ده يقدر قنات عليه توديش ارح توديش كرتجيش شون هات عنديش خص حواس جواز دي هنا ديال يصلص بركه خلصن ديال ونور اكر دي هنا خوزا دزا در فتحور بي داش ديت انت لومي لوريلجال فتسلومي ديت هنا وي داخل موتك وي حمسر يوم موتك يز دي از موتك تايش غلاش تايش بخنا موتك تايش حواس دال رزق سواقل ديال ريسوس سنه هوا برت وها حدوث سنسك بيتري دي از وقت دادسر
Вей подчас бартываха. Шойл ваши дица, сам хадиш бахаш, делал солцан, бырка холцан. Уже в рамках 4-го этапа программы запланировано открытие еще 15 благоустроенных мест захоронений. Работа фонда возрождения продолжается, а значит, дань уважения нашим предкам будет сохранена в достойных условиях на долгие годы. Хадиджа Ивлоева, Магаз 24.